लाभेर नाजांग नबा किणान दशर आउ भूमिका संपर्क रे बा उपक्रम संपर्क रे किछ शिखिबा किणान दशर विवरणी विषय रे मु टिका आपण मानको कहबा पई चाहे The land of Canaan is one of the most important regions in the Bible. Allen gitabe Kanania desan Kambolengan aboy muda desatako galampo aboy muda desatako. It is the land promised by God to Abraham and his descendants, the Israelites. Kanadesa au kitungam bate Abrahamadong au sanip dajan deandele taniandele ganulaipo kanasan kana adesan promised land gamle gana mandate ganulaipo bernan kitungan Abrahamadong siptai beretin nye kanadesa dong nam tiktam kanadesa dong nam tiktam do kud birindanam je kanadesa lingam basut je abirindan jebote na Israel lanje Abraham abirinda allen galam tabi Israel lanje kanadesan kitungam bate Abraham sanle siptai berre taniandele. It later became known as the promised land. Allen galam tabi kanata tiki saniptai desa gamle ganamandele. Ganulaipo ei kinana desako प्रतिज्ञात देश बोली परवर्ती समय रे कुआ गला कारण परमेश्वर अब्राहम को प्रतिज्ञा कले मु तुमको एवं तुमर वंश को बोली कहले इस्राएल वंश को इस्राएल जाति को एला इस्राएल माननको एई देश देबा निमंते प्रभु प्रतिज्ञा करथिले तेणु जेतो प्रभु प्रतिज्ञा रे एई देश को देई अछंती तेणु परवर्ती समय रे एई देश को प्रतिज्ञात देश बोली कुआ गला बुझी पारछंती कनाडेसान सनीपटाई देशान गामले गनामंडले तो अल्लें गलम लबे कानानिया देशान आ बोतेन बाते सनीपटा जन डेलो तो बोतिनाडों तनियान डेले अल्लें तेने गिजलबे दो कंबोलिंगन कानानिया देशान अपसेले अतें तनंगा बेरंजे अनि डोलंडको दो कंबोलिंगा मुड़ा डागे kan देशान जपसेले अनि डोलंजे डको दो अल्लें नानक बागुलंगन anjang नबा meaning of Canaan kan kanania desan agram ga manitin gak lamte alle nanak bagulenga kana tanjang naba किणानो देशर अर्थ कौन किणान देश कहीं कुआ गला एई देश को किणान देश कहीं कुआ गला से संपर्क रे मु किछि आपण मानको कहबा पई चाहे द नेम कैनान इज डिराइव्ड फ्रॉम कैनान द सन ऑफ हाम anganti allen aparmangta kambolang galjitana ban turut kadalang kenol tabi आदि पुस्तक तार 10 पर्वर 6 रे जतले पठन करू एई किणान शब्दटी आउ आमंकर पुत्र किणान बोली थिले बुझी पारछंती आमंकर पुत्र किणान बोली थिले आउ तांको नामरो ही किणान देश बोली एई देश को नामित करा गला बुझी पारछंती जदि पाइछंती पठन करंतु बगा आंजांगलेंडे ना अपरमंगता कंबोलन गलजितन बन तुरु कड़ा केनल लेते सोरारे पठन करबे सर ओके सर हां कुस मिस्रियम पुटा डो कानन कन आनिंजी आमोन आवनंजी गिन्नेते तेने आमोन आवनंजी गामते बोतेन कानन गामला तेते डकोडजा डको तेते कानन गामले पोमनरा डकोले आणि बोतिनावन डकोले आमावनन डकोले गनुलाइबो कना कानन गामले आमावनन डकोले कना अन्यमन्ना सनले कना डेसा कानानिया डेसा गामले तनिन्यमन डेले इतना सन आमावननजी कना डेसा लिंगम बासोलजे गनुलाइबो कना डेसा लिंगन बोतेम बासोलजी आमावननजी आमोन आवनंजी कनाडे सालंगम बासोलजी मुड़ा डागे तेने बोतेन ना कानान अबिरिंडांजी तेने बासोलजी गनुलाइपो कानान अबिरिंडांजी बासोलजी आमोन अबिरिंडांजी सरेंग कानान अबिरिंडां डुंगले तो कानान अबिरिंडांजी कं कानानिया डेसालंगम बासोलजी कनासन कनाडे सान कानानिया गामले तनिन्यमन डेले बुझी पारछंती आमंकर पुत्र किए थिले किणान ए किणानर वंश दर माने किणान देश रे बसवास करबा को लागिले तेणु तांको नाम अनुसार एई देश को मध्य
କିଣାନ ଦେଶ ବୋଲି ନାମିତ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଆମଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନେ ଥିଲେ ବା ଆମଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିଏ? କିଣାନ। କିଣାନ ଲୋକମାନେ ବା କିଣାନ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଦେଶରେ ଏଇ ଭୂମିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କିଣାନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଦେଶକୁ କିଣାନ ଦେଶ ବୋଲି ନାମିତ କରାଗଲା। ଓକେ, ତୃତୀୟରେ ଆଉ କେତୋଟି ଅର୍ଥ ବି କିଣାନ ଦେଶର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଦ ୱାର୍ଡ ଅଲସୋ ମିନ୍ ଲୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କିଣାନ ଦେଶ କିଣାନର ଅର୍ଥ ଆଉ କଣ କହିବା ନା ତଳଭୂମି। ତଳଭୂମି କହିଲେ କଣ ନା ବିଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ତଳଭୂମିର ଅର୍ଥ କଣ? ଲୋୟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଲୋୟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ ସମତଳ ଭୂମିକୁ ବୁଝାଏ। ଗनु ଲାଇପ ପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, फ्लैट लैंड इतिंग गामत बेटो तमडई आ गरी बसेंग गरी ड्रकुनन अटोंग लो लैंड गामत बे गनु लाइपो तमडई गरी ड्रकुनन तेते बरुंजा डकोए करालोगी प्लेन डकोते प्लेन लैंड थिला ताकु मध्य कैनान को बुझाए। तापर द्वितीय रे मर्चेंट लैंड ड्यू टू ट्रेड एंड कॉमर्स कानानिया देशना डोंग आउ करालोगी न्यानीना तनिमना देशा गामले गनामन देते गनु लाइपो कनासा कानानिया देशा गामले तनिमन देले किणानो देश एक एई प्रकार देश सेडारे आउ कारोबार व्यवसाय वाणिज्य कारोबार सेडार प्राय पूर्व समय रे सही समय रे होउतिला। तेणु एई देश को किणानो बोली कुआ गला कारण अनेक कारोबार अनेक आउ ट्रेड बिजनेस गुड़ाक कॉमर्स गुड़ाक ए देश चलुला न्यानिना तनिमना कना आटे सालंगन आउर डकोले गनु लाइपो वाणिज्य कारोबार देश थिला गनु लंगले बेरनान कनासन आउ किणान देश गामले तनि मंडले किणान अर्थ मध्य प्लेन देश को बुझाए आउ वाणिज्य कारोबार देश को बुझाए गनु लाइपो गरी बसेंग गलमते दो कानान अगरम गम जनंग अबो न्यानिना तनिमना ड्रकुना दो न्यानिना तनिमना देशना डोंग गलमते गनु लाइपो बेरनान का नंबरे नमी कानान इतिनासन तनिन्य मंडले ओडे कानानिया देशा गामले इतिनासन कनाडेसा तनिन्य मंडले अले बारिक गलम लबे ओडो अलेन कानानिया देशन अपसेले आकेनलबा अब्रामा डोंग कनाडेसन आउ कितुंगन आतै बिनासा सिबडाइ बेरेते अंताते वानानि रोलंडको अपर्मंगता कंबोला मिगल तनुबन आकेनलबा अपर्मंगता कंबोला मिगल तनुबन मनलय सरन गुरुजी से जाकेनलबा आदि पुस्तक तार 12 पर्व 5 रु 7 पठन करिबा आदि पुस्तक 12 पर्व 5 रु 7 5 रु 7 एही रूपे अब्राहम आपण भात सारी को ओ भातृपुत्र लोट को ओ हारण ठारे आपण मानक संचित धन ओ लब्ध प्राणी मानक घेनी किणान देश उद्देश्य यात्रा करी किणान रे उपस्थित हेले। अब्राहम सही देश दे भ्रमण करू करू सिक्किम निकटस्थ मोरीर आलुम वृक्ष मूल उतरिले। सही समय किणानिय माने सही देश रे बास करुथिले। अनंतर सदाप्रभु अब्राहम को दर्शन दे कहिले आंबे तुम वंश को एई देश देबा। ए निमंते अब्राहम अपना निकट दर्शनदाता सदाप्रभु को उद्देश्य रे सही स्थान रे यज्ञवेदी निर्माण कले। ओडो अलेन nyana soy longo gita ting lekan deki yerai asoy pongkan ro itinggam tu environment soy bangsale atnandanga yambari apalilai sa lekan deki yerai odo dele janang den apon mane mo soro sunu thibe bangsale sadda te gam le nyanderte nai tenan len kinol ngang gitlabe na Abram tete lot do au aninji akudab etenggam tabe ansalon sara kananin je mailen au tete kinol ngang gitlabe kitungan atam bananya number anin je kanania desa bang yerje kunayam lengan Abram dajinga minnam dele galam tabe po angati unji kadalenga kinol tabe lekan 75 ବର୍ଷ ଗାମ ଲେବେ याकुडे मिगल यागे मिन्नम डेले गनु लाइपो
ya kuri Miguel ya ge minum dele kunayam lengan kitung ambate bananya nyangan le sanip dajan nyangan le Obram kang Kanania desaba yerete Lot do anin anslon do ajontu bitin jampra pangdam len Kanania desaban yerete do aleng giktabe au kanambari kanate Obram adong sanip dajan taniyan dele botim bate kitung ambate kitung Obram adong sibdai berte Nyeng kunade sandong nam tiktai. Birinda nam jetiktai. Gamle Obram adong sanip dajan taniyan dete. Prabhu ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେଇ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖେଇବି ସେଇ ଦେଶକୁ ଯାଅ ଆଉ ତୁମର ବଂଶକୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ଏଇ ଦେଶକୁ ଦେବି ତ ତଦନୁସାରେ ଅବ୍ରାମ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଘେନି ସେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ନାମରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଦେଶ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଗଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଗଲା ତ ଆଲେ ନାନବ ୟାଗିଲଗ ନାଞ୍ଜଙ୍ଗ ନେବା ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ଆମେ ଦେଖିବା biblical origin and early inhabitants biblical origin କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କାନାଡି ସାଲିଙ୍ଗନ ବୁତି ନାମଙ୍ଗ ଡକୋଲଜି ୱାନ ଆମନରାଜି ବାସୋଲଜି କେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଦେଶରେ କିଣାନ ଦେଶରେ କେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରୁଫ୍ସ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ନା କିଣାନ ଦେଶଟା ବିଶେଷ କରି ଆମଙ୍କର ବଂଶକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମଙ୍କର ବଂଶକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମଙ୍କର ବଂଶ ଏଇ ଦେଶରେ ଯାଇ ବସବାସ କଲେ ତେଣୁ ଆଉ ଆମଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା କିଣାନ ବୋଲି ଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଆଉ ସେଇ କିଣାନଙ୍କ ନାମରେ କିଣାନ ଦେଶ ବୋଲି ନାମିତ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ବଂଶ ବିହୁନେ କିଣାନ ବଂଶ ବିହୁନେ ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜାତି ଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଆଉ ଇତିୟ ମାନେ ଥିଲେ ଆମୋରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଜେବୁସାଇଟ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ଫେରେଜାଇଟ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗିର୍ଜା ସାଇଟ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ କେତୋଟି ଆଉ ଜାତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିରୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଂଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦେଶରେ ଏଇ ଭୂମିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତେଣୁ ଯଦି କ୍ଲିୟରଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କିଣାନ ଦେଶର ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କାନାନାଇଟ୍ସ ପ୍ରଥମରେ କଣ ନା କାନାନାଇଟ୍ସ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର ଗାମଲେ ବେଣ୍ଡେ ନାନିಂಜಿ ಮಾಲಿಕ್ ಡಕೋಲ್ಜಿ आम abirinda marji ate ganji boting kanan ate gamarji iting gam tap amuda marji dakolji kun adesan agotul patra marji dakolji ati ki itianji yerraji amorayanji yerraji jebusayanji yerraji au persian iting gam tabe perizayanji yerraji do girja sayanji yerraji kanam beri ene goy au tikia yam lengan kan dikne man raji kan desa lengan basole dakulinje galulai po dajing te anlen kambolan jakin olba apar mangta kambolan galjit ne ba Miguel yagi sereng Miguel moloi se ko jakin olba ati pustaka taro 10 पर्व 15 ରୁ 19 ସ୍ୱରରେ ପଠନ କରିବେ ସାର୍ ओके bar Cananian adiba onan Sidon do eto niklunji do Jibusanji Emorianji Girgasanji do Levinji Akirinji Sinanji 17 पर्यंत सर ओ आदिची 19 पर्यंत 15 ରୁ 19 do Obadanji Jeremianji do Amotanji kan Aninji Kanan Aonanji Deliji Atiki Kananian Abirindaji Girga
गिरसाई लीजी अणिसी अंताती की सीडन सरिंग गोरोर अमनेंग गाजा सिकजा बार सोडम गमरम आदम द जेबुबिम मनेंगन गिरसाई सिकजा कानानियांजी आद्रकुनान अथनान दिंजी देखुली ओडते आज्ञा सेंतम एटी आमनी एई वाक्यरू जानिबाकु पारुछु जे आउ जो इतिय माने आमोरी कोन कहबे उड़िया रे मु तो बाइबल नाइ मोटी सतान इंग्लिश लिंगन ताई आमोराइट्स माने एवं जीबुसीय माने एमाने सब जो जते सेडी आउ केतुटी वंशधर मानक संबंध रे लिखित होई अछि कनानी जी आउ किणानो मानकर वंश टंती सेमाने वृद्धि हेबार लागिले गंडु लाइपो कनानी जी कुड बंजी काना नाबिरिंडा मरजी टकोलजी गंडु लाइपो बोतेन इतियांजी आमोरायंजी जिबुसायंजी आउ पेरसियांजी बरोकी गिरजा सायंजी का डजिंगते आउ बिरिंडान जबसलते न डको डजिंगते मनरान जबसलते न निडोलन डको कना कुड बना मन का कुड मनरांजी बोतेना बिरिंडा मरजी डकोले कानानिया नाबिरिंडा मरजी डकोलजी कना संग कना डेसा कानानिया डेसा गामले तनिंजमन डेले गनु लाइपो तेने गलम तबे kun rakunal nga namang boten da kuleji ama birinda ama haonan boten kananian do kanan ani na birinda maranji kanade salngam pasoloji kananin jina gutul padra marji da kuleji do kananin jina wati kanania desa ganu tulan dele anin jina amang kan desa lingan basole ad kulinan jatan len kambol linga sering galam tabi do alla na kenol be ante oke ante na permangta kambola Miguel yagi tenuban Miguel turu sering bokudi boy kadal ngan ni dolandaku ante abirna jite jangan ni dolandaku galampo awo ea केउ मानकर देश एई जो लिस्ट दिया छे कानानाइट्स इटाइट्स हामोराइट्स जेबुसाइट्स फेरेजाइट्स गिरजासाइट्स kan dikne manraji adisa kana adisa lingan बासोलॉजी सेडा आदि पुस्तक 15 पर 21 मध्य सेई लोकमानक विषय रे उल्लिखित करा जाई अछि तो एतिरु आमे जानिबा को पारुछु जे एई देशर बासिंदा माने होउछंती किणान वंशर लोक माने बुझि पारुछंती किणान वंशरो ही इतिय माने आसिले आमोराइट्स माने आसिले जिबुसाइट्स माने आसिले पेरेजाइट्स माने आसिले गिरजाजाइट्स माने आसिले एमानंक द्वारा एई देश आउ कोन हला परिपूर्ण हला एवं एई देश एक विशाल देश रे परिणत हला पुणी परवर्ती समय रे एई देश को आउ किणान देश भाव रे कोन करा गला ना नामित करा गला एई देश को परमेश्वर अब्राहम को कहउछंती मु एई देश को तमମାନଙ୍କୁ देबी अब्राहम को आउ कहउछंती प्रभु कहउछंती अब्राहम को मु एई देश को तमको देबी एवं तमर वंश को देबी अर्थात जाकोबंक वंशरू इस्राएल उत्पन्न होउछि तो जाकोबंक इस्राएल बोली नाम करा गला तो इस्राएल माननको एई देश को देबी बोली अब्राहमଙ୍କ द्वारा प्रतिज्ञा करा गला परमेश्वरଙ୍କ द्वारा प्रतिज्ञा करा गला का को अब्राहमଙ୍କୁ तेणु एया एक प्रतिज्ञात देश अटे तो एई देश को प्रभु अब्राहमଙ୍କୁ एवं इस्राएल लोक माननको रखिया पई चाहुथिले दबा पई चाहुथिले तांकरी लोक माननको एई देश रे प्रभु प्रभुଙ୍କ आज्ञा अनुसार रखिया पई चाहुथिले एवं एई देश रे आ सेमानको आशीर्वाद करिया पई चाहुथिले तो तेने लेंगिलबे ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स प्रकृत बासिंदा माने होचंती किणान वंशर लोक माने ओके आमने टिके मैप को देखिबा लैंड ऑफ कैनान रो मैप भल्लर आमने देखिबा बिब्लिकल टाइम्स रो समय रे बाइबल रो समय रे आउ किणान देशर नक्शा केमते थिला देखंतु किणान देश ए प्रकार भाबरे थिला आउ एपटे मेडिटेरियन सी रहउची हां कनराबडी संग बनामने मेडिटेरियन सी डको दो जनरुम सी बनामने बा लंगितबे डेड सी डको हां सोड सत्ता डजिंगती इतिंग गामतबे तामलुंग बसेंगन गाम आरंग्रंग डको ना डको डिजर्ट डको गलमपो दो ड्रोंगयोंग संग बनामने लिबानन बरुन डको अल्ला नांगा द बंगसाल का मैप गितबे सर्टिक जूम करंतु
टिके जूम करंतु साइन से मैप टा जूम करंतु हां मैप जूम अटेपो सॉरी जूम डेले गीता ते जूम से ताnya bisa tuh ओके bisa. tene Lebanon barun lekana maneng badaku gamle benden au antati drung yung sangban ang barup yung sangban jaitan ang anteleng gitabe sar toluku barup yung sangban jaitan toluku asontu te te leng gitabe Ibron au Negev gamle au dajing te drakunan jaleng gitabe do kanania desalengan etne goy yagi janap itengam tabe drakunan dakole yagi janap karalogi ganit tandeli tetelengan iten dakole barunje janang dakole dekon to epote list diya ichi barunje janang dakole mountains gamtabe ana bagul ngam forests gamle benden taltadanji ang tulabanji janang dakole soda tulabanji taltadanji dakole do anab yagi lengan desert gamtaji desert gamle ben areng drakona sorambate reng drakona gamtabe morubhumi desert janang dakole gamle benden au eting gamta bado morely kanader kona ban dekhiba ko gole ସମତଳ lower land dakole ଗାଲୁ ଲାଇପ lower land dakole ଆଉ ସେଠି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଥିଲା ଗଲମ୍ପ manranji au kanader kunaban kanamaneng ban au iting gamta be orro baram bat me engliji tanglianji jontunji apsele janang ateng au ganagan janum joman agabanji kanamaneng ba langad kule kanasang kitungan kanadesan au itingam tebe wan tadesa boy jel labonji jel de kule langad kule etne goy adesan kitungan atei binasan ismete do kanania desalengan na sering allen nagit ba tiki etendele na kitunga kanadesa mudale kambolengan dak kuete kan kanania desan lengan wangwana desa dakole karmel barun dakole magido dakole nazareth dele ang sikkim dakole bethel dele jerusalem dele jericho dele hebron dele to soda alonje janang kanadi salengan jisunayam janang dungle dakole eten na galile ganingan dakole dead sea dakole ang basik ganingan dakole jordan alon dakole kanambari soda alonji ganinganji janang kan desalengan dakole kanasan kud manreng na napsela bangsa dakole manranji langga te ne me engleji ganu laipo langga te ne me engleji bangsale basole raptileji manreng na dakole kan desalengan jel dakole labonji kanasan kitunga kana desate binasan obra madong sip dai berete kanambare alle noksalengan giktabe te ne map lengan giktabe au kanania desan kan kudup desanji eten ta jing te kante ne list tanian del desanji ganinganji kante kanate kanania desan aonda rang dakole ganu laipo kanania desalengan dakole Megiddo gama Nazareth gama Sikkim gama Bethel gama Jerusalem gama Jericho gama Hebron gama Negev gama do ganingan jeda jing tedaku barun janang te tedaku Karmel barun oki Hebron barun au Jordan alon do basek ganingan do Mediterranean ganingan Adam janang dakole Galili ganingan ka gudban wanti dakole kanania desalengan dakole do interesting bisoyo uchi kanania desa tiki iting gamla taninyi mandali Israel gamla taninyi mandali ganu laipo itina desa dete kanate इतना डेटे इस्राएल देशान गाडेलते प्रभु ए प्रकार भावरे आमन रांजाडों कनाडे सालिंगन डाकुएते दो कनाडे सनाते इतना सेते ना इस्राएल देशा गामले तिकियायम lengan taninya mandele do aleng gitebe au wateng rajan je bate kan desan lengan anap nyana andele angan telen rajan je ayam lengan gitebe au monarchical period angan te gitebe rajan jap nyana leji Israel desan angan te manra Israel maran je ganur sayan dele kanati Israel gam lo kai taninya mandele bananda andela nyiman kanania sering Israel lo kai dele ganulai po jisun ayam se ko ja kanate au iten dele na Israel na gamla dakole
Do kanambari kanane adesan kambol lengan ateng garam ga manjedaku antati alle nagalambin बहुत आवश्यक दो आसंतु आमने आउ चतुर्थ विषय को चिंता करिबा नोट्स को आसंतु ओके जियोग्राफिकल लोकेशन अल्ले नागिबा जियोग्राफिकल लोकेशन गामले बेंडेन कानाने देशन एक्चुअली वन आमने बटा कोले हां जियोग्राफी रो लोकेशन अनुसार अल्ले नागंते कितबी कानानिया देशन आ बाउंड्री डे गामते तन्नोडन तारो बाउंड्री तारो सीमा को पर्यंत थिला कोड थिला अल्ले नागंती वेस्ट गामले बेनेतेन वेस्ट गामले बेंडेन इथिंग गामते साउथ डेन जनरोम सेंगबान वेस्ट डेन कंड्रा बड़ी पगामते पे कनी ओडे बरुबियों सेंगबान या सॉरी बरुबियों सेंगबान आंगंती बरुबियों सेंगबान गितबे वेस्ट बोली कोइले पश्चिमा बोली कोइले बरुबियों सेंगबान anganti barubiyong sang banameneng gitabi Mediterranean Sea dako. Ang kanania desan abrubiyong sang banameneng Mediterranean Sea dakole kaninati taro border dakole. Galulai po kanania desan border dakole. West pote gam lebenden barubiyong sang banameneng ba itinaganeng dakole Mediterranean ganingan dakole. Soda ganingan gam taji. Do east pote darung yung sang banameneng जॉर्डन अलोन डकोले इतना लो डकोले जॉर्डन अलोन डकोले ओके अल्ले मैप आगे बतना ओबलिंग तबेंते जॉर्डन अलोन डकोले ड्रोंग युंग संग बना मनंगबा आंगन तले नॉर्थ गाम तबे कंड्राबड़ी संग बनांग कंड्राबड़ी संग बना मनंग लिबानन बरुंग डकोले वना बरु लिबानन बरुंग डकोले कंड्राबड़ी संग बना मनंग कनाते तन्नोडन डकोले गल्लु लाइपो तन्नोडन डकोले लिबानन बरुन आमनंग बसे कोइजा तन्नोडन डकोले do south gam lebenden जनरोम संगबान आमनेंग नागेब डिजर्ट do Egypt डकोले Egypt gam lebenden अंत से कोई तन्नोडन डकोले Egypt जनंग आडम डकोले नागेब गम लेन जाइतां गितले बटे जनरोम संगबान नागेब अबोय इतिंग डकोले ना आरंगरंग डकोना गम lebenden डिजर्ट डकोले गलु लाइपो कना जनंग au तन्नोडन डकोले डिजर्ट इतिंग नागेब डिजर्ट से कोई जा अगर हम नागेब आरंगरंग ड्रकोना से कोई जा गाल में लगभग इजिप्ट आमनेंग बा से कोई जा कानानिया देशना तन्नो डकोले अंताते जनरोम संगबान आतन नोडनाते कनंबरी आउ जियोग्राफिकल लोकेशन लिंगा गितबे आउ कंड्राबड़ी संगबान सॉरी बरुबियों संगबान मेडिटेरियन गनिंगा डकोले दो ड्रोंगयों संगबान आमनेंग जॉर्डन अलोन डकोले do kandrabdi sang banameneng Libanon barung dakole do janrum sang banameneng nagep areng drakonan dakole dikne sekoja tanodan dakole do kana terang di lengan iten gamle tani mendele kaninna desan kanania desa gamle tani mendele do kanambari to asontu tolko biblical proofs tike dekhiba jaita yerai sir आंगनते अनलेन आदि पुस्तक गामताय अंता तिकी ओसोन केनल लबे अंता केनल बे नमी गणना पुस्तक रो देखिबा 34 पर्व 1 रु 12 आंगनते कितबे किणानो देशरो सीमा विषय रे लेखाइछ इतेन किणानो देशरो सीमा गामले बेंडेन तन्नोड नपसेले कानानिया देशन आतन्नोड नपसेले तेतानी डलंडको 34 पर्व 1 रु 12 आंबे ते डकीते एडिंग असत की सोराम बात केनल लाइबा गनलु लांगते एडिंगन एडिंग केनल लाइबा सोराम बाते नंबर से काम लेबे नेते ना कम बोल डनीसम कम बोलन 34 रो एको सर लकन एडिंग अंड को आज्ञा लकन एडिंग केनल ड केनल तय कानानियन अडिशन असनी दंजी एते कामले कानानियन अडिशन असनी दंजी जा आसान डेंजी गाम तंते असनी एडन जते संडे कानानियन अडिशन आसान दिन ओ संडेंजी संडे गामले बेंडे तन्नोडन गनु लाइपो ते तन्नोडन अपसेले कोती अनि डोलन डको आयम ते आंग अकेनल बे गनु लाइपो ते कानाने डिसान आतन्नोडन जपसेले डको ड्रंग योंग संगबान वना
drong yung sang bana meneng wan se ko tan nodan da kole kanra bidi sang bana meneng wan se ko tan nodan da kole do barub yung sang bana meneng wan se ko tan nodan da kole do kanra janrum sang bana meneng wan se ko tan nodan da kole te detail ani dolan da ko kanate ଆପଣ ମାନେ ଆଉ पर्सनल स्टडी लाइफ रे इके नलबा इसन नेलबा गलु लाइफ do nyana tate map lengan janang okai tiki opling tapi tanodam wanse ko da kole hang jai tan okai da ko map agak bete do alle na anak molai lengan agak bete ne te na tanodam apsele git labe hang tanodam kanra bidi sang bana meneng mediterranean ganingan da kole hang do drung yung sang bana meneng itin alo da kole gamlai Jordan alon da kole hang okay janrum sang bana meneng janrum sang bana meneng nagep areng reng drakona da kole do kanra bidi sang bana meneng aleng git labe Lebanon barun da kole kanambere aleng tanodan jap sele te git labe do anak molai lengan agak ba important places in Canaan dajingte muda garanji Kanania desalengan da kole anta tagit ba amang lengan Jerusalem kania kanania desalengan na da kole allana anganti strina galambe alla niti jagan lang na kambol beranji galu laipo Jerusalem gamle bin Israel ra capital da kole alla sat kanitum galu lang ting bindo originally kanania desa na tiki Israel dele Israel kan jadong kitungan tiate Jacob adong Israel gana mandele Jacob awonanji Miguel tegada kole aninji Israel dele ji kana san Israel gamle tanin mandele bindo aninja mang wanda kole ji kanania desa da kole ji kan desa lengan na kitungan tiate je sanim dai desa kanate kitung na tiate ja desa galu laipo kanasan kana desa tiki Israel desa gamle tanin mandele do tete capital Israel ra capital ete na lengkudob lenggalam Jerusalem letter capital city tiki ayam lengan kana Israel na kanina akanania desa lengan Jerusalem ganutulan dele do tiki alengit tabe Jerusalem aboy capital city dele muda etengam tabe drakona dakole da anak bagulengan Hebron janang aboy muda drakona dakole kana Hebron karalogi kanya adrakona lengan Abrasu dakole kanania desa lengan karalogi Hebron gamla boy drakona dakole te Abram yetem basoe galu laipo Abrasu drakona sing dakole Hebron kanati anlen abgan lu dam napa ani na mang awan ajojunayam wanagor jangan dakole ur dakole hang ur dakole ani nagor jang daman ur dakole bindo kitungan sanip dai ber nangan tetiete begada desa dongnam tikta yaman te yera kanane desa ban yera gamete Abram kanania desa lengan yerete do ani Hebron lengan yete baswe ganu laipo wana gada lengan dakunete anin Hebron lengan dakunete kanania lengan kana gadan dakole Abram abrasuseng wan dakole Hebron dakole do anab ya gilngam Betel Abram aganangkil seng dakole aganangkil drakuna dakole worship plus dakole plus of worship kud man ranji aing tam ranji Israel an jedegam tabe kanania desa lengan basoloji kanaman raji Hebron lengan Betel lengan yerre kitung nadong ile gangkelaji kitung nadong ile sebaji gandu laipo kanasan kanadra kunan au ganangkil drakuna gamle gana mandele place of worship okay Sikkim gamlo kai border kunan dakule kanania desa lengan covenant renewal plus Sikkim lengan kitungam baro kai tanal madam bate Abram adong gamete itin tasnip dai beranyan dong nam tilai au kana asnip dai beranya ni baro kai bartap me tai atam me tai baro kai tiktam anak bagu tara sanip dai beran Sikkim lengan au kitungan Abram adong tiete kana san Sikkim janang aboy covenant renewal plus gam tabe covenant gam ben chukti niyomo galu laipo kitungam baro kai chukti stapana kalo Abram ko soito baro kai etengam tebro niyomo stapana kale ani nadong sanip dai beran tiete sip dai berete dong nam apsit tatam galu laipo do Jericho okay Jericho gamle bo gadanda kuli muda gada Jericho first city conquered sound koroni first city conquered kana adar kuna lengan au
Amang botem bati Joshua bati iting gam tu bodo anta tanap lat nandele. Joshua nayam lengan Jericho gamle bo gadan dakole boy iting gam tu Kanania desalengan rado gada dakole. Kanagada mukhya thila kanagada boga ablat nalen jeden Israel anje dai tenje. Boga Jericho gada ablat nala raptilen jeden Israel anje dai naje. Kanasan Joshua nayam lengan kana Jericho gada na ablat nalaji. Ganu laipo ala nangat Joshua kambolan aboy tanap bagu tanap kenol lapang tu ganu langten. Ablat nale au anin ji Kanania desan danelaji. Ganu laipo bernan Obra matong sanip dajan tanian deli Kanania desa lengan ani na boy doyal giete dakone stranger la. He lived like a stranger. Kunayam lengan obra mayam dagam tabi completely officially bhabore dagam tabi obram kunadesan danela raptiat. Bindo anganti Joshua kun Jericho gada naplat nale Kanania desan itinga mete kobja mete dane goda nyangete kunayam sering Kanania desanate Israelan jadaneleng ye raite ganu laipo Israelan jadaneleng Israelan jasileng ye raite aserngat Israelan je kundesan kun gadan danelaji tapore sei deshaku পরবর্তী সময়ে ইসরায়েল বলি নামিত করা গলা কানানিয়া দেশনাডং তিকি সেরেঙাতে Joshua nayam sering do bisara maranjayam sering rajan jayam yertai aseringate kanadisan Kanania desa de Israel gam tanim nyeman dete ganulai baberna nitinasen Israel anje kuna desa lengan danete ji do Miguel teganji banti tenji Kanania desan angatan gitabi Joshua kambolan do bisara kambolan kenol tabi bicara korte এবং Joshua पुस्तक যেতବେଳେ আমরা অধ্যয়ন কରୁ Joshuaଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ এই ଦେଶକୁ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ବିଜୟ ହାସଲ କରାଯାଉଛି এই ଦେଶକୁ କବ୍ଜା କରାଯାଉଛି ଦ ଡାନେତ ଜିମା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ এই ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶକୁ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶକୁ ବଣ୍ଟା ଦିଆଯାଉଛି କିଏ କୋଉଠି ରହିବ କୋଉ ପଟେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଭୂମି ଦିଆଯାଉଛି ଗଲୁ ଲାଇଫ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶକୁ ନାମ ଧରି ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେନାନ ଦେଶରେ ସେମାନେ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି ଭୂମିର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଡ୍ରାକୁନା ନଫସେଲ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏଇ ଦେଶଟା ଗଲୁ ଲାଇଫ ଆସରନ୍ତି କି ଇସ୍ରାଏଲ ଭାବରେ ପରିଣତ ହଉଛି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଗଲମ୍ପ କନାସନ କାନାଡିସନ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ କନମ୍ବରେ ତ କାନାଡିସା ଲେଙ୍ଗନ କାନାନିଆ ଦେଶା ଲେଙ୍ଗନ এই প্রকার কেতুটি মুখ্য নগর গুড়িক লা জেরুসালেম ইব্রোন বেতেল সিকিম জেরিকো এসবু মুখ্য নগর লা আগেবা ষষ্ঠরে দ প্রমিস ল্যান্ড ইতিনা সংকনা দেশা সনি দেশা কা নাম মন্ডলে ও সুন নপলিং লবেন বিন্ডো আউরি কইবে ইতিনা সংকনা দেশা সনি দেশা গামলে গনা মন্ডলে প্রথম বিষୟରେ অলরেডি কইলি প্রভু অব্রাহ্মଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଦେଖଉଛି ସେଇ ଦେଶକୁ ଯାଅ ସେଇ ଦେଶ ହଉଛି କିଣାନ ଦେଶ ଅବ୍ରାହ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦଉଅଛି ଏଇ ଦେଶ ଦେବି ତ ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଅବ୍ରାହ୍ମ ଯେହେତୁ ଏଇ ଦେଶକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦେଶର ନାମ କଣ ହେଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଗଲା କଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ସନିବଡାଇ ଦେଶା Kanania desan sanibdai desa sibdai le kitungan Abraham adong tiete ganlu laipo kanasan Kanania desa gana mandele ana bagulinga is descendants Israel ganlu laipo abirindan Abraham abirindan Israel anjide gam tabe Abraham awananji botem enda kole aleng galam tabe Abraham awananji botem enda kole galam tabe de Abraham awan botem enda kole Isak kawan botin kole Jacob Jacob an abirinda sering Israel dung naite Miguel tega Jacob awananji Miguel da kole Miguel tega anji Israel gamla tan nyemandeleji do kuna ayam lengan janang Jacob tegan Jacob adong janang sanib dajan okei dele sanib dajan tani andele kitunga sering kanadi sanjan dong nam tekta itinasan
jojo na madong tilai gamte kitunga baro ke Abraham ampra sorry Jacob ampra sibdai berte gan lai po kana desan au Israel anji kanate amben Miguel teganji adanete kanate nyen jojo na mayam lengan sibdai berte tilai gamle baro ke kitungan Jacob ampra sibdai berte gan lai po ate ganji Abraham ate ganji gamle ben Jacob adong tene sibdai berte Israel jarong sibdai berte kun sering au kana desan kanate sanibdai desa ganaman dele ganulai po kanasan kana desan sanibdai desa gamtebe प्रतिज्ञात देश एइथिपाई कुआ जाए प्रथमरे परमेश्वर अब्राहम को प्रतिज्ञा करके देले पुणी तांको वंशधर को जाकोब को वंश को प्रतिज्ञा करके दउछन्ते तेणु एई देश को प्रतिज्ञात देश बोली कुआ गला आगे बा प्रूफ्स जनंग जायतांड को बिंड के नलबे सर तळुका संतो आदि पुस्तक 12:7 लंगन तेते गितबे अब्राहम को ए प्रतिज्ञा दिया जाउछि आ आदि पुस्तक 13 पर्व 14-17 सेड दिया जाउछि ए प्रतिज्ञा को पुनर्बार अब्राहम को कन्फर्म करा जाउछि कन्फर्म कराउछि बुझु पारुछन्ते पुनर्बार दउछन्ते जोडा कि मो सिक्किम र कथा कहले पुनर्बार एई एग्रीमेंट को एई चुक्ति को au ei itingam tu buda sanib dai beran kitungan bargu tulte Abraham ampra ang okian lang gitabi angante alla nyana ko kambolunga kenol re yagi tene pan tamji lenga land flowing with milk and honey ang kanadi sane ne goi agamang de sajel jel desa dakul do tine lengan itingam tu budo adban dakule ang asring honey gam le bengal lulang tende adangan adang dan dungdam dan adang dan barik tadang gada kule kanade salnya kanasan kanade sanate Israelan jadong barokai sibdai le awati binasan kitungan ismete moja sadong gamte kitungan moja sadong gamte Abraham adong kanade san tilai amamma misoran jasileng sereng Israelan jadong irap raba anin jadong kanania desabam baroki urungaji ganulai bernan baro kiama kanania desaban anin jadong urungaji irap rabaji paron asilung sering au Moses yerang yere Israelan jadong iterap rabe nate gitabe kitunga sibdai bertan tak manglengan Abraham itengam tebe Abraham adong angante kambra baran lumlaji unji so bokudi galji minnam se ko ja misor desa lengan Moses na yabang baro ke kitunga Moses adong apaite nyen Abraham atila nyen adesa asib dak ber nyen adesa jojo nam ja adesa baro kei au Israelan jadong ma urunga irap rabaji paron asilung sereng misor desan sereng anin jadong taple rap le amang kanania desa ban anin jadong urunga ji kanam bari baro kei au kanadesan au Moses ayam lengan dungdam da desa adup desa hang baro kei iting ganaman dele na adang da desa gamla ganaman dele enne goi portile land gamle benden urboro desatila urboro matitila tete langala ponda kole bangsala ponda kole kuddub jana pasala houtila manreng nanapsala langada kole jibika pai bahut mast jaga da kole ette goi abangsa desa alanga desa kitungan au Abraham ba te Israel janang tanian dele ganulai po asonto amane tikke noksa da dekhiba उसना लोकेशन आपसे लगे लबे तारो नक्शा टा गिजने तो बंसाले जो असोई सर लकनो के यमना असन्ना जो रेड कलर लाइन आगे तेपो रेड कलर लाइन जो तरंग दिन रेड कलर लाइन रे गारो दिया इचे गितात रे कानिन नाते कानानिया डेसा गामला तनिन्य मंडल जो रेड कलर लाइन जो बाकी कोडिकोता मेडिटेरियन से कंड्राबड़ी सिबांड को लेकतान नोडन lekan Libanon barundaku drong yung sangban kuna boy tan nodan kaudi na kandrabdi sangban Dead Sea hang Jordan alondaku Dead Sea daku hang जोड़ा कि डेड सी को भी परवर्ती समय रे बेगड़ा डजिंग ते अन्युमन जनंग तनी अंडेले बस गनंगन जनंग गना मंडेले बस गनंगन डको ओके जायता नाम नेंगबा आउ इतिंगम ते बरुबियों संग बना नेंगबा कितबे नेगब डेजर्ट डको गन लाइपो इजिप्ट डको बरुबियों संग बगमता ओ दे kana melenga south gam sorry janrum sang ban jaitan south janrum sang bana mang gitbe
negab desert dakole kanam bari tannodan ayar yar manengan dakole kani atarang di nati itengana mandele kanania gamlache kanania desa gamlache galu laipo kani nate kanania desa gamla tani mandele allen clear delai map bate wana amaneng ba ite nambari dakole north kundam tete map teilai north south west east galu laipo lekana maneng bate north जोड़ा की आउ नॉर्थ गामले बे कंड्रा बड़ी संग बा लिबानन बरुन हां ओके जायतना मनंग बा आउ जनरुम संग बा साउथ हां अंता ते नेगेब एतें गामला आरंगरंग ड्रकोना डेजर्ट आरंगरंग ड्रकोना नेगेब डेजर्ट बा अंता ती वना मनंग डकोले मिसरा आडम बा डकोले हां असरंगाती कंड्रा बड़ी संग बान वेस्ट आगे बा कंड्रा बड़ी संग बान मेडिटेरियन सी डकोले मेडिटेरियन गनिंगा angan tamben adi pustaka 12 पर्व 6 7 tolong naki nolte mediterranean ganing gamle te tani dolanda ko ang mediterranean gamle na ni dolanda ko do okay angan talen ite gam tabe janrum sang bang git tabe sorry sir kodi dakita east drongyong sang ban angan te git tabe jordan alo ang basik ganengan jordan alon kana kudup tan nodan dakole kanam bari kanania desan anoksar dakole kanania desan atanno dakole ओके सर तौल को आसंतु ओके nya tete dam borders विषय रे ऑबलिंग लबे नंबर्स 12 1 रु 12 34 1 रु 12 गिट लबे गणना 34 पर्व 1 रु 12 कानानिया देशान बगा अपसेले आउरो के आगलम बिना इसमलैंड कोते बॉर्डर सबसेला नी डलंडको हां डजिंग तिकुन रेड कलर ना उसो नंबर गिट लबे कुनिना कोते ना का ओके अन्यमं कोते डको हां अन्यमं डको जोड़ा की आउ Alan tete gitabe danisam kambol lengan antanya menjete tani dolandaku iten amat gamla boy rabang tabe jipron gamla boy rabang tabe nyeman hang asreng ate ajra adar gamla boy rabang tabe asreng barnia gamla boy iten rekun ante tete gitabe kanam beri dajing tete anyeman jadaku or gamla boy rabang tabe drakunan or barun se koja gam tete or wana meneng badakuli baru kanate antati ibron barun alung leng dakole or galu laipan tasan or barun gamte ibron barun soda baru dakole anta bru aonder reng oke or dakole sanna baru ant kotta dakole or gamla boy anyiman dakole antasan or baru gamla tanen memandel kanam bere dajing te tannodang kote ani dolan dako antati au etelengan rabang te wana kambol ngang gitabe na danisam kambolam pokuri miggal bagu tanaba boy sereng miggal ngan dako गणना तार 34 पर्व 1 रु 12 रे एई सीमा विषय रे आउ विशेष कर किणान देशर आउ चंदी विषय रे लेखाई छै चंदी बोली कहले बुझी पार छंती कि बॉर्डर हला बॉर्डर सीमा साउथ पटे को पर्यंत थिला नॉर्थ पटे को पर्यंत थिला ईस्ट पटे को पर्यंत थिला वेस्ट पटे को पर्यंत थिला तार सीमा किणान देशर सीमा विषय रे सेडी उल्लेख करा जाय छै आपण माने जाई कि परे पठन करंतु सर तळो को आसंतु ओके सप्तम रे माने चिंता करबा निया तपको तयांग सो स्पीड आयरबा तपको ताई टिके बड़ बड़ करंतु ओके कैनन ड्यूरिंग द पैट्रियार्कल पीरियड जोजोन जे आयम लंगन कानानिया देसाइया नंबर इडा कोले जोजोन जे आयम लंगन गामले पितृ पुरुष मानक समय रे पितृ पुरुष बोली कहले किए अब्राहम को बुझाए इसाक को बुझाए जाकोब को बुझाए एमान को कहगला पितृ पुरुष बाइबल रे एमान होछंती पितृ पुरुष गलु लाइपो एमान को कहगला पैट्रियार्क बुझि पारुछंती पैट्रियार्क एमान होछंती आमनकर आदि पिता इस्राएल मानकर आदि पिता माने होछंती अब्राहम इसाक जाकोब मन रखंतु हां कानायम लिंगन जे अब्राहम आयम लिंगन इसाक आयम लिंगन जाकोब आयम लिंगन कानानिया देशान या नंबर इटा कोले आगे बा अब्राहम इसाक जाकोब कना देशा लंगन स्ट्रेंजर भाबरे बसबास करूथिले बल्लर ध्यान रे सुनंतु स्ट्रेंजर भाबरे गामले बेंडेन अबोय मेलगे देशा मरगे हां अबोय गररिंग देशा मरगे आमो दरिनियो अल्ले नमी ओडिसा len निज माटी हां अल्ले ओडिसा len डेगामते गजपति len निजे देशालेन बिंडो अल्लेन येरे चेन्नई पो नइले केरला पो इतरा कोन बेगड़ा स्टेट लंगन इतरा कोन बे अबोय एतेगे
ନା ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଭାବରେ ଏତେ ଯା ବାରନ ସେଲା ଇରି ଏତି ଗଇ ଜong jong ଅବ୍ରାମ Isaac Jacob ayam lengan kanadi san officially etingam tebe na Israelan jade sadde kana ayam lengan amdangai babang salang officially kinano desota Israel manong under re nothila एडा किणानिय मानक अंडर रे थिला जिबुसियंग मानक अंडर रे थिला जो लिस्ट सेट दिया हिची 6टा लोक मानक विषय रे सेमानकर देश थिला एडी अब्राम हो किबा इसाक हो किबा जाकब हो केवल एई देश रे सेमाने क्षणिक स्थायी पाई आश्रय भावे बसवास करुथिले गालु लाइप आश्रय भावे बसवास करुथिले सतान आउ एतेंगाम तो लारोलो नागे आनिंजी कनाडे सालंग निज डकोनजी बासुजी कितुंगन अवश्य कनाडे से तिक्तबेंगामे ते बिंड कब्जा करि पार नथिले गालु लाइप अब्राम अंता तो डनेला रप्तिया कुड कानानिया देशा इसाक जनंग डनेला रप्तिया जाकब जनंग कुनायम लंग डनेला रप्तिया बिंड वनायम लंग कनाते बरि डनेला रप्तिया जी जिउसयन आयम लंग galu laipo jiu saya nayam lenga kana desa bare Israelan jasileng danen nyang leji danel Israelan jadaneleng ye raite ei desada jiu saya ko samay re au ei kinana desada कब्जा करा गला इस्राएल मानक हस्तरे आसिला नहले अब्राहमଙ୍କ ସମୟରେ प्रभु तांको प्रतिज्ञा कले सत सेडी बसवास कले सत किंतु सेमानଙ୍କ अंडर रे नथिला अब्राहमଙ୍କ अंडर रे नथिला ए देश इसाकଙ୍କ अंडर रे नथिला ए देश जाकबଙ୍କ अंडर रे नथिला ए देश मात्र सेमाने आश्रय भाबे बसवास करूथिले किंतु हेमानଙ୍କ अंडर रे नथिला सेई पर्यंत एई प्रतिज्ञाटा पूर्ण ही नथिला किंतु जिउसयଙ୍କ परे जिउसयଙ୍କ द्वारा एई देशटा सेई प्रतिज्ञार कोन कहबा सेई प्रतिज्ञाटा पूर्ण करा गला एई देशटा इस्राएल माननकु दिया गला अब्राहमଙ୍କର वंशको दिया गला अब्राहमଙ୍କ हस्तरे अब्राहमଙ୍କ वंशर हस्तरे एडा अस्तार्पण करा गला गालु लाइप का नंबर आंगांतलेन आदि पुस्तक 23 पर्व 4 लिंग गीतबे एडे अब्राहम निजे कहउछंती मु ए देशरे जणे स्ट्रेंजर अजणा लोक हैला ए देशरे मु जणे अजणा लोक गामले से निजको परिचय करूछंती एतिरु जानिबा को पारुछु जे एडा एई पर्यंत अब्राहमଙ୍କ समयरे एई देशटा कब्जा करा जाई नथिला केवल परमेश्वर प्रतिज्ञा करथिले देबी बोली एई देशको गले अब्राहम किंतु अब्राहम रो अंडर रे नथिला गालु लाइबे बेरना ओके एवरी तार 11 पर्व 9 लगन के गिले बेन दे ड्वेल्ट इन टेंट्स इन द प्रॉमिस्ड लैंड आग्राम गाम अबय ओकियान लेन प्रूफ न्यांग तबे ना अब्राहमଙ୍କ समयरे इसाकଙ୍କ समयरे जाकबଙ୍କ समयरे प्रतिज्ञात देश रे किणान देश रे से माने केमिति बसवास करूथिले तंबुरे से माने तंबु स्थापन कले बसवास कले से मानकर घर नथिला एतिरु जानिबा को पारु जे अब्राहमଙ୍କ समय रे इसाकଙ୍କ समय रे आउ जाकबଙ୍କ समय रे किणान देशटा सेमानଙ୍କ अंडर रे नथिला सेमानଙ୍କ अंडर रे नथिला कारण से माने तंबुटा स्थापन करके रहउथिले सेतिरु जानिबा को पारुछु जे तांकर घर नथिला बुझि पारुछंती तंबु स्थापन केमिति करूथिले काहे के तंबुरे केउ माने रहउथिले जेउ माने की क्षणिक पई आश्रय भाव रहउथिले सेही प्रकार लोक माने तंबुटा स्थापन करूथिले तंबु स्थापन कले केते दिन रहिले आ से देशरु से माने छाडी की पळेले सेमिति टाइप रो स्ट्रेंजर भाव रे जो माने अन्य देश को जाउथिले तंबुरे बसवास करूथिले से समय रो कथा तेणु तेने एवरी रे मध्ये माने देखुछु जे प्रूफ पाउछु जे अब्राहम तंबुरे बसवास कले इसाकଙ୍କ समय रे जाकबଙ୍କ समय रे मध्ये एई देश रे लोक माने तंबुरे बसवास करूथिले तार अर्थ आम पितृपुरुष माने अब्राहम रो वंश हो किबा इसाकଙ୍କର वंश हो किबा जाकबଙ୍କର वंश हो ए माने तंबुरे बसवास कले बोली आ माने प्रूफ पाउ तेणु एतिरु जानिबा को पाउ जे एई देशटा सेही पर्यंत ऑफिशियली अब्राहम को दिया जाय नथिला किबा इसाकଙ୍କୁ दिया जाय नथिला किबा जाकबଙ୍କୁ दिया जाय नथिला सेही पर्यंत तांको कबल रे एई देशटा नथिला आनी जाट नेलिंगा कनाडेसन डक्कोए
kanate Joshua na ayam lengan Israelen jadane leng ye raite Israelen jasileng kana desan danen itengam tebe dane godan nyang leji kanambere to aleng git labe okay asoy sir screen ta yerete ade odi bond dele odo almost takut le asun sir okay sir anak melaja dete almost takut le to kanambere allen kanania desan apsalan leng git tabe tiki Joshua nayam lengan kana desan kobja koragala do kana desan kan kanania desan antate tiki Israel desa lengan banandan dete galu laipo Israel desa lengan antate banandan dete sir tike gitnate 8 nomor ngan gija 8 nomor ngan gija 8 nomor ngan tete odo tete conquest of land Canaan gam tabe etere vanayam lenga kan Canaan desa Canania desa nati danen dele na osun obling lai Joshua nayam lengan gagit le Joshua nayam lenga kanati Canania desan Israel jasileng danen yeraite anta telen Joshua kambolan bagu sering turu sekoi aboy tanabam bagu sering turu sekoi kenalben rabang tabe sar nore asontu 9 nombore division of the land antati Joshua do bisa ramaranji itina melaji na Israel lenga Miguel teganda kole Miguel tega lenga Miguel mango maranji da kole saneda andele Joshua mbate do Joshua do kuni Miguel tega lenga namuda maranji danego maranji itina melaji na kan kanania desan adane len jati kan je bante lenji labo wana birindan sarigoi bante lenji wana birindan wana meneng bada koten ani jadong drakonan tani andele kanania desan asilingan jedele dane nyang leji barik kanania desan aninji dane leji ganu laipo asar ngati Israel jadane leng adele sering kanate bante lenji Miguel tegan Israel lenji gamte pe Jacob awonanji Miguel tegan aninji bante lenji sarigoi kanam bari division of the land gamte pe aninji divide meleji sarigoi aninji bante lenji ganu laipo antaten len Joshua kambolan 13 पर्वरु ଆଉ 21 पर्व पर्यंत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड बिसैर len kenoltebe ganu laipo itina sa krante Israel jadne len iraite Israel je daneलजी पितृ पुरुष मानक समय रे हे नथिला आदि पिता मानक समय रे हे नथिला अब्रामाय मता तडन अडने जी जाकबाय मडने जी इसाकाय मडने जी बिंडो आती की बिरिंडान जो जोसुआन आतांगोरे ते जाबिरिंडा तब में बिरिंडा Israel तब में बिरिंडान जी daneलजी कनाते ganu laipo to kasering etnele anin jadong banantin taniandele kundan desa lengan bante lanin jadong baso binasan drakunan taniandele do kan ba te lengalam tebedo kanania desan tikian lengal mulengan sar yera dosota important nai egar jauntu tiki itendate na kanate Israel gamle taninyamandete kanania desan Israel gamle taninyamandete 11 nomor jaun sir last 11 nomor letter history tiki alana saki lengan alangit tabe Israel Canaan became the kingdom of Israel ganu laipo Kanania desa nitendate na Israel desa gamle ganutulan dete itina san Israel anje kanata danayalaji letter divided into two alangit tabe barokiti ki Israel desa janang bagu desa dete Israel rajamana poi dete do Juda rajamana poi dete allen mulengan yang lem bantate prophet itingam te prophetical books lengan yang lem galu laipo bagu rajaman divide adetna talengit tabe kanambari au kanania desa napsale daku kanania desa natiki Israel desa ndele itina san Israel anje danelaji kitunga kunata sibdai la tiete ji osbal tiete ji Israel anjab salaman ranjab salasneda jatin jab sal kana san kanate sanibdai desa gamle ganamandete conclusion the land of Canaan is central to biblical history and theology kana san au ataku beranji kani na kanania desan au kambol lana saki lengan kanati boy mudatam do kanati theology lengan janang kanata teng yang na beranjit yang na bina berna jadaku itinasan kanate sanib dajam bata tanian dele
a promise inheritance sanwit dajam bate kanate dane godan nyanangandele sanip dajam bate kanate Israel je danele do geographical reality anlang gitabe ana bagulingan kanania disanap selangan tegitabe allen jadi tingamle ateng iting itu kambolingan tangat le antate dajingte iting ngam te begaranje dako barunje dako kudu benatan tate sakai namin tanjanang dako galulang tempo Israel desa namin tan dako eda uci geographical reality itin te kambolingan tangat le anta Israel nami janang dako kuna berunje janang nami dako kana aku dub janadin janlen yang len rapti tabe danam ya gilangan spiritual symbol of God's covenant kana tabo jangada dagi kitungan asnip dai beranji janang donglen abayemte kitungan itin te sibdai berangte nantate abojoraite itin ta atik binasanani sibdai langte nantate teilangte kana bernan janlen jangada dagi yang len rapti tabe kana san au kan kelas san le kitungan kudum nan ngapsi talang nete au wala yang lembe namiadi nalingan कानानिया देश नापसले किणान देश संपर्क रा जामने सिक्किले मु आशा कर आपण माने बहुत किछि अवगत हेले ए क्लास द्वारा बगा इते ज डाउट डकुलेंडन आपण माने नोट करिवे मते पर्सनली मध्ये मेसेज करि पारिबे नले ग्रुप रे जो सौरा थियोलॉजिकल सेमिनारी जो ग्रुप रे अछि आपण माने ताइरे भी प्रश्न पचारि पारिबे अलगा प्रोफेसर माने मध्ये टीचर माने मध्ये सतिरे इन्वॉल्व हे पारिबे सेंतबेन कितुंगा कुटुबलान